One, two, four, five. Sabihin mo, dede. Dede. Pagod. Shin, pagod. Oh. Galit. Iyak. Kulangot. Pahid mo kay mami, pahid mo. Pahid mo kay mami. Dali. Punta doon, dali. Ay, wawa. Ay, baste. Pumutok. Ay, hindi bate. Hi. Ay mo dali, hi. Sabi mo muna, hi. Kailangan pahida mo si ate. Pahida mo. Sino? Anong kwento mo? Dali, yung kwento mo. Dali, ano yung kwento ni Shinshin? Dali. Dito. Dito lang. Diyan, upo ka na dyan. Upo na dyan. Ayoko makita ako eh. Oo, yan na. Anong kwento ni Shinshin? Oh, tapos? Tapos? Kita ba? Anong nangyari? Oy. Anong nangyari ng kwento ni Shinshin? Oy. Oh, tapos? Anong nangyari? Oh, kinain mo. Lilitsyon? Sino yung bata? Ay, kawawa. Patay? Namatay? Ay, kawawa. O, dali, punta ka doon kay mami. Dali. Papanoodin natin mamaya yung ano mo. Dali. Di ba? Dali. Kunin mo. Look. Dali, kunin mo. Hop. Opo. Hop. Aray. Ayoko. Dede. Dede. Mami. Kuya. Nanay. Mati. Sila no? Panoodin natin mamaya. Mami. Sino yan? Mami. Ayan si Kuya. Kuya pangit. Trigo. Hi. Oh, hindi nakatabate. Kahit
T. On. Hindi kita bate. Huwag, hindi din kita bate. Sabi daw bate. Kita mo si nanay. Kita mo si nanay. Nanay. Nasaan? Yun. Atuhod ah. Ay, paa. Hindi ko naman sinabi mag-split ka eh. O, suot ng tsinelas mo. Tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Hindi kita bati. Nanay? Ano? Jajam. Ate? We. Kuya? Jan. Mami? Pe. Tatay? Tatay? Nano ba tatay mo? Nano? Sige, kuya ka. Dali, apit kayo ni kuya. Dali. Kuya? Kuya ano? Ah, wala si Kuya Franz? Ah, Franz. Saan si Kuya Franz? Nataas? Ay, naku, wala na. Wala na. Wait. Sabi mo, wait. Sabi mo. Layo. One. Turo mo pangit, turo mo. Ay! Sino pangit? Turo mo, Shin. Sino? Shin. Gusto mo patayin kita? Mami. Ah, tatay. Bigyan mo tawag. Bigyan mo tawag. Hello, tay. Mali. Hello, tatay. Nasaan ka? Wala. Sabi. Hello, tatay. No. Nasaan ka na? Sino tinatext mo? Ha-text mo? Daddy. Ah, si Daddy. Naambon na. Tatay. Tawag mo si tatay, tatay. Tay. Nasaan ka na? Gatas ko, diaper ko, wala pa. Apa. Oo. Buhay ka pa? Pa. Baby. Baby. Lalaw. Jollibee? Yaya. Oh. Daddy. Tatay. Nano. Nano? Tatay? Tatay? Tay. Ano? Utap. Ano utap? Kiss, kiss na lang. Dali, kiss. Kiss mo to. Kiss, kiss. Kiss. Yak. Ew. Yak. Sino may laway, oh? Yak. Ew. Punas mo, punas. Yak. Hindi. Wala? Hindi na natin mag-proceed. Ito, tinan mo. Yun? Hello. Yun? Ano daw? 37. Hello. Na, bakit? 5:37 na. Mga 5:07.
5:37 nga. Kulit eh. Ay, bigay mo na Nanay kaya kay mo Kuya, langot. dali. Bigay mo Nasaan na yung kay chinelas Kuya. ni ate? Halika na. Dali. Dali, dali. Takbo, dali, 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 dali. Ayan na, dali. Cellphone ko. Dali, dali, takbo kay nanay, dali. Yung kay nanay. Anye, nye, 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 nye. Dali, dila mo si kuya. Dila mo. Babay na doon sa ano. Bye-bye na, dali, bye-bye. Uwi na ako. Kaway, kaway. Bye-bye. 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 Kaway, kaway. Kaway na lang. Flying Bye-bye. kiss. Flying kiss na. Flying kiss na lang, dali. Flying kiss dun. Dun, dun, Flying dun. kiss. Okay, 1, 2, 3. Flying kiss. 1, 2, 3. Go.